Boots. Boots. 17. Good. Pre, Tube, dalawa lang yung referee natin sa loob, ha? Hindi ka referee. Tawa na lang siya eh. Oh. Sinunod pa ako. O, reps up ha. Warning tayo ha. Next dead ball. $1 na lang, huwag ng point. Foul, sinong magtaas ng kamay? Number 7. Pre, okay na yung video mo, pre. Okay na pre, okay na. Nakaset na yan. Pre, spacing kayo pre. Huwag lahat tingin ng bola. Sige yan. Ito na lang ako magpipicture ako. Sige pre. Dapat bili ka ng SLR boy, uy. Oo, para maganda yung ano, yung mga bili. Magkano ba yun? Sponsor tayo. 8 nata yan ba? Hindi, may friend ko sinikuan kanina. 8 na. Tama ka. Lagi ka na lang tama eh. Namukha. 8 point. Roger, kita! 5 sa kanya. Kaya! 3 points. Roger. Foul, taas ang kamay. 95. 95? Si Juan. Juan Clavier. Eh, man. Oy! Trouble oh. Morning! 4 fouls na ba? 4 fouls na kayo for first quarter. Hindi, abang sila. 3 points. Bench scoring tayo, bench scoring ha. Smart. Counted. Five, 4, 3, 2, 1. Di baba na pre. Max, salubong. Sige, magreklamo ka. Sige, okay lang, reklamo na nga para may technical tayo, boy. Wala tayo masyadong technical Oo, yan. nakakamiss yun eh.
Taga natin yan. May mga tam foul niya, 40 na o 24 yun? 47. 14. Alin? Ay, diretso yan. Diretso kanta. Before. Less than 40. Mata mong Less than. reset mo na yan. Foul, foul. Sino taas ang kamay? Foul. 25. Pero yung reset na kanita, 14 yan mo. Pangalawang sa timeout. Pangalawang shoot down time out. Timeout daw, reserve ba? Sinong foul? Ay, sinong timeout? Continue pa daw. Wala. White collar? Pag-simut lang ha, pag-simut. Pag continue. Yung sa white. Sir. Oh, timeout. Time out. Timeout. Ito na! Parang spacing! Ito na, 40 lang ha. 3 points. Oh, salubong! Mark, tulungan mo, Mark! Tama yan ha, 17 ha. Tama ka, kuya. 7, 6, 4, 3, Push! Nice PJ! Oh, 1 minute 24. Nice buko juice. Ano yung naisip niyo eh? PJ hotdog. Buko juice yun, buko juice. Roger, itaan. Roger, pumasa. Mark. Uy, tumira. Walang iya. Ibang siya. counted. Yung nakashoot. Higa ako. Kando. Anjo. Wala. Buto sila siya eh. Pre, baba na, pre! Biglang mamakas ah. Gawin yung isa! 10, 9, Foul, sino foul? You know, may medalya yung best player pre. May medalya pre? Best player? Penalty? O, seconds lang niya, ha? Wala pa. Wala pa. Lagdagan yung isa. Kahit tayo pre. Kahit na wala. Sige, gabay. Quarter na. Sige. Oh! 6. Counted. Wala na. Okay, wala na. Tignan ko eh. Kado tuwad, nakangit eh. 17 all. Mateo. Mateo Gonzalez. Ibang, number 1. Crossing ibabaw. Nangitlog. Number 5, dribbling the ball. Huwag kang maingay, nag-ano ko. Napo. Okay, number 8, Bumira. Inay, no? Rebound, Raga. Warm up. Balik. Still. Balik lagi. Ang ganda ng pass. Oh, dalawa yung number 5 ah. Tambol. 0-5 Number 5 yung isa. Oh, nagstilan.
Uy, kumasok. Uy, uy. Uy. Good. Wala tawag tayo. Walking in the air yun. Oo. Walang, walang aerial permit yun ha. Bigyan niyo, mahaba natin. 10 seconds. Import. Kuya Bal. Uy, binigay na ni Kuya Bal. First 10, 20. Nice one. Time out. 21, oh. 4-0 run, ano? Ando. 10 seconds. 5. Import. Number 34, Janice. Nice one lang. Ayos yun. Number 20. Ay, nakalibre. Oy. Mali. Sa kabila, oh. Number 5, Ando. Ng loob niyan doon. Pinametan ko. May energy, ano? May energy. Foul number 20. RJ. First decision tayo dyan. No comment. Para pumasok sa net. Last break lang. Running time tayo. Second turn. Oh, no. Running time tayo. Rebound, Ando. Zero first free throw. Uy, double team mo. Pag nabigyan na nice. Okay. Running time mo rin yan. Ganyan. Fourth quarter, gano'n. Sunod first quarter. Nico, Bawa. Kasi hahaba pag ano. Magpapatayin lahat. 10. Jump shot. Fourth quarter pati. Ganyan, ano lang yun. Time out lang talaga. Tsaka ano. Gumulong bola natin. Independent player ah. Sige, yan. Diretso lang. Patay mo, pre. Gulong. Foul, Ando. Pag-gulong. Nasa pag nabot niya na yung bola dito. Ano na yun? Number 8, foul. Kobe. Running time. Running time to yan eh. Running time tayo. Running time bro, running time. Quarter. Running time tayo. Running time. Jump shot. Rebound. Rebound, Ragas. Rebound. Happy silent. Nice pila, no? Yari na yan. Venezuela. Venezuela. Violation. Pasok, pasok. Dead ball tayo. Oh. Wala. Ay. Wala si Yao Ming. Wala si Yao Ming. Yan, sige, reset. Nice cut. Yun, pumasok yung idol ko. oh. Number 7. Sendo. Pre, pag napasok ka na sa first quarter, pwede na sino na yung pasok mo. Oo, ganun. Ganun ang pasa yun. Still by Anjo. Okay, go. Turnover by Anjo. Still by Anjo. Turnover by Anjo. Turnover siya. Oh my God. Instant. Yeah. Hey, Roger, mainit ata si Roger ngayon ah.
Mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Ay, na! Sean. Hoy, tumira. Hey! Yun lang, boss. Independent player. Red horse. Red horse. Ah, black horse. Uy, tumira na naman. Ganda. Oy, nice block. Dapat tinira niya na kanagad yun eh, no? Oo. Natapal pa tuloy. Uy, steal by 2 ko. Uy, steal Steal by 2 ko. Roger. Yun lang, lakas. Rebound 2 ko. Oy, short naman. Hoy. Rebound steal si 2 ko. Rebound ni Roger, rebound. Lista mo na, listahan mo, di na nga makashoot eh. Listahan mo si Roger, di makashoot eh. Roger, Ganda na sapatos, bago ah. Bagong bili. Jordan. Jordan niya, Jordan. Sean, May stats ka na, isa oh. Sean Mosley, dribbling the ball. Sugar Sean. Oh, pinasa Uy, kay... uy, Uy, sino yan? ganda. Mekos. Uy, dalawa. Go and rush it, sabi ng import. Back 2 ko last. Uy, di mahihain yan. Tira yan. Oy! Tingin naman, tingin Lista siya. mo na yan. Harap. Sean, Sean Mosley. Sean. Walang mapasahan, walang gustong tumanggap ng bola eh. Oh. Eh, Adyo, nagkakayaan, no? binalik. Uy! Tinira, Uy, libre. pinasa. Lakas. 2 ko rebound. Turnover by 2 ko. Rebound, boots. Oy! 2 ko, tanggalda. Nice pass. Uy, yun lang, malakas. Steal by 2 ko. Steal by 2 ko again. Tuko. Uy! May nag-swimming, oh. Steal by 2 ko. Uy, ganda nun. 2 ko pre, steal. Dahil mo. Mark the spark. Pwesto mo yung dalawang shooter, friend. Oh, last 10. 2 Mark last 2 Heras. minutes, last 2 minutes. Pinasa kay Ka Roger. Kabiling. Sub. Gina tapusin. Pre, baka na yung pangalan. Init tayo dyan. Yun, no? Init dito eh. Ginugulo. 16. 16. Seconds. 16. Next week, Michael, kayo maglaro first team, ha? Sean Mosley, dribbling the ball. Kami. 10. Uy! Hindi, parang Michael Jordan, ano? Highlights yun, ah. Time out, pre. Highlights yun, Time Fred. out, Red. Time out, Tuya. Roger, mainit si Roger. Uy, putangin na mo. One shot lang. Talang naman talaga. Rebound by 2 ko. Rebound direct. Hindi tinira. Tama, nice goal. Tinira na eh. Daming river to na. Yes. Shoot mo na yun. Yun, ginugulo. Di may tulak eh. Tigas eh. Dito ama. Rebound number 23. Tuko, pinasa.
Pasok yan. Galing si Tuko sa boarding na gano'n eh. Galing yan. Steve by, number 20. Ba't daw ganun, sabi ni Ando? Pangalan si number 20 sa 12 seconds! 10 seconds! 10 seconds! 10 seconds na lang! 8, 7. Oy! Okay, wala na. Ay, ba yan? Running. Uy! Yun o, dito na yung best player ng ano, Tim Elmer o. Jekoy. Jeko yan. Tapan yan. Uy, nice kill yan. Steve by Santos. Si Kuya Alex. Uy! Uy, Tito In connection the no? face! Uy! Uy! Handshake. 79, foul. Nico. Nasundot. Nico. Yeah. Pre, yan, 14 niya. Ha? Papoting. Pinasa kay Boots. Pinira. Kuya Bal, rebound, Val Belen. Touchdown. Oh, yan. Down. Wala, pre. 20 seconds yan, 20 seconds. Nakakonect na. Kasi mura 24 yan. Tama pala. Nagdala ng bihon, gago. Wala akong kwenta kapanglusot. Silbay, Santos. Tinulak eh. Sab. Hold on, pati naka-blue eh. Ha? Pati naka-blue. Ha? Ginanun. Tinulak eh. Takas katawan eh. Baka may paso sa nagwawalis. Uy, ganda. Uy! Long. Yan, oh. Long, rebound. Ay! 14 na rebound. 14. 7 minutes may asaba ko na. 7 minutes. Okay. Palitan mo na yun. Uy, taas. Okay, atin. Ano? Tap ka na, Mark? Kaya na 7. Okay lang malat. Matamis ka. Ay, binersa na. Uy! Counted, yan. Foul, sin of 34. Number Sub, Mark, 34. sub, oh. Import from... Saan yan? Pasok, Canada. Mark. Sub. KB. Sab, upo. Lumanlan. Ay, pangalan nito, pre. Jonah. Ako din. Ano, magtaging ka para makashoot ka. Hayop na to. Uy, Boots, pasok ka. Nice one, Rob. Nice rebound. Oh, tingnan mo. Rebound by Anjo. Kumpanyero. Tikala ako, pati poner. Uy, kalakas. Rebound by Anjo. Oh. Yun lang pala kailangan eh. Still by Venezuela. Still Venezuela eh. Uy, grabe na yun. Uy! Follow up. Rainbow. Sab. Ito na lang muna.
Adyo. Ay, paulan. Tuko, tumikit. Tuko, tumikit. Paul. Oh, Roger, papasok. Papasok, Roger. Mainit, mainit. Itin matigas. Init ano? Roger, para minute ka. Tapat ka dun sa may araw. Oh. Netflix ko lang. Ayan. 1 point. Score, 27. Oh. Santo sa'yo na lang yan. Oh. 4-3 lang yan eh. Kailangan meron kang ano, MVP. Uy, nice pass. Tuko. Shot clock. 15 seconds, 15 seconds. Black. Sino nga black? Komya. Tuko, pinasa. Uy, 10! 10 seconds. Roger. Uy, Uy, step back. hindi talaga pinasa oh. Nag-pick back. Wow. 15, number 20. Uy, ganda. Bumalik. Rebound, Rebound niya. Ayun, pag ganyan oh. Uy, tira pa round. Uy, Adyo from downtown. Hindi tumira. Ganda. Time out. Galingan nyo pre, may medal na yung best player ngayon. Mark Tuko. Talagang tumingin eh, no? Mag-best player ka. Don lechon, kakain lechon. Saka yung lechon. Uy, Sponsor natin, Uy, Don Lechon. Shabon, sir. Kami napapaoy. Mainit ka muna, Roger. Mainit ka muna. Masyado mainit, Roger. Yung mga paa masyado. Pero di siya bibitaw ng... Ilang points na si Roger? Di siya bibitaw ng atake eh. Roger, 8 points ka na. 5 turnover. Cube. Rebound. Tuko. Pero lamang pala sila. Hindi Tuko, kailangan independent tuloy. player. Uy, binomba. Patay kayo. Wala. Rebound. Ay, John. Patake. Wala nang pasa-pasa. Oy. John. Oh, Arshaga. Casing kayo, pre! Open si Roger. Uy, ganda. Ang ball movement na yun. Nag-practice yan sa Australia eh. Basic pass break. From Australia. Bravo. Chub. Uy, sinagasa sa loob oh. Uy, 21. Magano si Kumya ngayon. Masyadong relax ito ako mag-dribble kayo na. Siya attack mo. Hindi, third quarter pa lang kasi. Third quarter pa lang. Ng buwa ko. Third quarter pa lang eh. Third! Libre, pinabayaan. Si Lay. Mashilay. actually 2 points. 2 points. Sean, pinagasa. Tumira na, pinasa. Villanueva. Uy, Uy, rebound ulit niya. Sean, libre. Tapos. 10. Sige, 10 seconds. Sean. Uy, Uno step, boy. Lay, rebound. Lakasan mo kasi rin rebound. Hina ka eh. Yan na, Mark Tuko. Reset. Yan. May time out Ano, gumulong. Panang hide. May timeout pa sila, White. Sa White, meron pang time out. Sige. Cube. Oh, rebound ulit. Oy, tumira na. Nice, rebound again. Rebound by Sean. Oy, counted. Ay, ba naman nun? last 1 minute. Mahina sila ngayon. Foul-counted yung lahat ng Lakas ng mga nila, ang kalaban namin eh.
45-34. Sylvester. Uy, tulo. From Australia. Sila mas pala yung kalatan namin last week. Uy! Outside pa. Sige. Sean, ilang point na si Sean, pre? Kaya ba? Kaya? Hindi ba yan 37? Yung 10 seconds. 10 seconds. 8, 7, 6, 5. Count ka dyan, mag-shoot. Kasi dito wala ko. Wala na. Okay. Day. Clock. Okay. Again. Yan. Sige. Iwan mo galing mamaya. Red ball. Tigdalawa timeout pa ha, per team. top lock na to kuya. Oy, Nico, 4-3. 10 minutes yung stop clock o 5 minutes? Buong port. Ted! Hindi na pasa eh, hindi na para sa akin kaya bal eh. Libre sana yun, oh. Hindi kayo kasi agad. Yun, ganda ng pasa. Uy, kulit pa. Umayuda pa. Defensive eh, no? Taas ang kamay. Wag kayo mo, boy. Ayun, masaya pa yun, nakapaul eh. Shot. Pasok. 24. Sige. Kailangan. Palabas na namin sa pre. Sakto lang yun. Nice team! Good job, Defensive foul. Pinaglas sa silong? No. Pinaglas sa silong eh. Oo. Relax lang. Ito lang yan. Ito lang pala, oh. Uy. Reaching in, number 3, reaching in foul. Reaching foul. Kuya Bal. Oh, ilan pa? Second team foul. Yan yung 40 siya, reset na. Hindi, 40 pa rin. Bola. Yan. Harap lang. Ano kayo dyan? Ano kayo defender? Uy, ganda nito. Nice! Anjo, rebound. Sugupa. Okay, nice. Okay, dalawa. Santos. Good, walang rip. Ay. Lakas. Good. Wala tawag. Yeah! Relax daw, sabi ni Ando. Sige, stop. Stop, rep, stop. Tapi kanina, tapik eh. Pasok. Uy, shooter. Anim na lang. Dalawang tres ka lang. Sasabi ko sa inyo eh. Dalawang tres na lang, oh.
Oy, Nico. Nico Bawa. Nico Bawa. Yun. Easy basket, ano? Easy basket. Umikot lang. Ring na. 7 points lang eh, no? 2 tres lang eh. Ayun na, titira. Oh. Ako, tumira. Uy, mga 3-point shooter nila. 10! Uy, lumusot! Counted! Ano foul? Venezuela? Penalty. Warning for penalty yung ano, red. Walang gumagawa eh. Nadal niya sa sipag. Kaya niya pasukan yung load eh. Pasok pre. 41-47. Isa. 6 lang, 6. 2 tres lang yan. Walang jersey si Bay, si Panyero. 3 by 21. Uy! Uy, still din. Still by 2. Uy! Crossover! Nice! Number 25. Rebound 21. Sean. Baby kalma. From downtown. Kabog. Rebound by Bal. Rebound ni Bal. Lamang tayo. Venezuela. Uy! Uy! Foul. Villanueva. Baby turkey. Meow. Blocking. Ilang tipo lang yung white pre? Dalawa pa lang. Bagsak daw, sabi ni Ando. Hindi ka marinig, pre. Oy, rebound, koma. No, ito, koma ba yung koma? Sumiya. Oy! Sub daw, sub. Sub. Andyan na yung pogi nyo, pero. Hey, Puta yun. Oy, maglalaro ka, hindi ka pupuntang mall. Grabing entrance. Grabing entrance yan, puta. Oy, ganda niyan, pasok yan. Mulat na mulat. Sumubla yan eh. Anjo. Oh. Sean. Oy, tumira na nga. Patamain mo lang. Uy, Nick Bragas. Hirap sundutan eh. Marco, tuko tayo na, 4th quarter na eh. uy, trouble. Traveling. Traveling without passport is illegal. Ito time out nyo ha. Taas na kamay. Uy, Nice. Okay. NBA. Jumbo yun. Hindi alam ang gagawin ng referee. Hindi ko patay kayo. Uy! Bila to. Nice come, pre. Pasok, 49 na, ano? 49. Wait. para sa
Wala talaga. Convert eh. One possession na lang sana. 10! 8 seconds! 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. Five. Raga, ibang Raga. 9:30 pre, 9:30. Defense! 10. 51, 10 points oh. Hindi sila makashoot eh. Wala na sila doon sa dalawang possession. Kuha! Mas nagtitra sila. Alayo pa. Okay, taas kamay ah! Tres sila ng tres. Layo pa. 12. Sarap shampoo ano no, long hair. Dito nga rin, 12 seconds! Long hair. Taas kamay lang, Char. Taas kamay lang. 9! Oy, still by 2 mo. Isa lang. Dunk pre, dunk mo. Dunk na, nilaya pa. Nakadungango yun. Ang layup yun ah. Dunk na yun eh, no? Sean, nagalit na. Okay, wala. Okay, balik. Okay. Uy, nice pass. Anjo. Titra sila, aga-aga pa. Taas kamay lang, taas kamay. Okay, wala pa. Wala, score na sila. 2 minutes pa silang dina-score eh. Dok. Time out kayo. Dalawa yung time out yung ginagamit. Uy! Ayup! So, yun. Play of the game. Highlights, no? no? Time out ba? Time out fight. Oh, ready na next game. Wala pa si Jupil ah. Last 2 minutes! Last 2 minutes. Last 2 minutes! 14, hindi makashoot eh. Still yan. Uy! Tumapak. Apak, nakalimutan na yung pito sa bunga. Hindi nakasubo yung pito. Nakalimutan. Ready, red. Oh, 135. Yan, gumagana yan. Tapos yan. Clock is... Yan, 127 left. Oh. 24. Uy! Pal. Boots! Last one. Over na, dapat kanina pa ganun eh. Pressure! Jer, tira Jer! Jer, yan, 4 points na Jer. Mark, set up mo ka Jer. 10! Ay, nilagay na. Ganda. Ganda. Pinaganda pa. Ganda na ta. Exclamation na yun. Okay, 48 seconds. 48 seconds left. Uy. Santos. Rebound. Tuko. Rebound by Tuko. Ayos, ganun. Di pa pinapawisan niya si Tuko eh. Oh. Jogging lang. Pogi pa rin eh. Oh. Foul. 30 seconds left. Number 5. Pushing. Ready, white. Wala pang penalty na. Wala pa sir. Ay, ano? Roger, 4-point play by Roger. Kabog. Santos. Oh, wala shot lang. Still by Tuko. Oh, yun lang. Pwede kay Shen yan.
Counted yan ha. Oh, counted pa, counted. Oh, okay. Wala na oras, wala na oras. Highlight Wala na oras. Yung mga ganong crossover highlight. Free throw. Free throw, free throw ba? Free throw. Free throw, free throw. Free throw, free throw, free throw pa yan. Oh, ready na next game. Oh, next game. Dali ko muna yan, pre, ano? Dali ko muna. Sige, ano? Alala. Dali, dali ko muna. Dali ko muna. Dali ko sa TV.